हेलो गाइस मु आनंद शुभ सकाळ बर्तमान कूड़ा पड़ी देखु भाई मोर चाषी भाई मोर देखु केते भोर बर्तमान छटा मान से आइले 5:45 बर्तमान 6टार से बर्तमान देखु पोटल नगे भाई कौन नगे आउ कौन नगे भाई मोर पोटल कंचा लंका मूला मका गछ आई सब नगे सब प्रकार देखो मंदा है मका भी लगी देखु बर्तमान ये मका लगी मका गछटी मका भी लगी भाई मोर बहुत परिश्रम कर चाषी भाई की गोटे लाइक करेंगे आउ शेयर भी करेंगे चाष जमी आमर देश में प्रचुर परिमाण लोक मैंने चाष करूँ एवं चाष ही जीवन मनीषर प्रकृत जीवन हूँ चाष जदि गोटे चाषी चाष न कर दुनिया रही कारण चाष रु सबकि आम चाष को भूलिकी सब चाकरी पछरे धाउं एजुकेटेड माने आगे चाष जमी छाड़ी बड़िया पकईकि धाउं चाकरी पछरे किंतु चाष ना खाइबे किमिति यदि चाषटा न हम ताले देश में आसो कौन उन्नति केमी हम सीना पैसा को कौन लोक मैंने खाइबे कि लोक मैंने उन्नति हेले जिनस खाइबे किंतु पैसा तो खाइबे नहीं कि चाष हवा दरकार देखु चाषी भाई मोर कदली गछ भी से पकई एपटे देखो मूला भी नागी बहुत सकालू आसी राति 4टारू आसिक बर्तमान पानी मड़ई चालिया टी हाँ ये देखो मूला भी नागी देखु ये देखो मूला भी नागी हाँ ये देखो मूला नागी ये नागी मूला देखो यहाँ हूँ मूला क्यारी बर्तमान देखो ये मूला नागी ये मूला नागी मूला से टमाटर आठी मका ये बर्तमान बैगण गछ नागी बर्तमान देखु बैगण गछटी देखु बैगण गछ नागी देखु बैगण गछ ये लंका गछ देखु मंदा है पानी दिखाई लंका गछ भी नागी आठी देखु बादाम क्यारी भितर भी सब किसी से चाष कर भी बादाम किसी भी पकई गला ये आहरी अन्य चाष भी से कर मोर कहर उद्देश्य भाई मैंने चाष छाड़ ना जार जिते जमी अच्छी पार्टी चाष करूँ कारण चाष कले देश बच बिना चाष देश बचो ना ये बर्तमान देखो बरगुड़ी देखो बरगुड़ी बरगुड़ी बर्तमान नगे लटा जिनस परिवा ये देखो बरगुड़ी बर्तमान बढ़िया प्रकार बरगुड़ी ये सजना गछ भी से नगे तादेरे सजना गछ भी अच्छी बरगुड़ी भी अच्छी आउ चलन देखा बैगण गछ को परिमाण से नगे एपटर बैगण गछ को परिमाण नगे कहर उद्देश्य या भाई मैंने चाष कले दुनिया बचो आउ चाष यदि गोटे चाषी यदि चाष करुँच ता पछरे केते परिवार बंचुंट निर्भरशील किंतु ताहा परिवार सहित अन्यर भी परिवार से बंचुच कारण तुम तो किणिले खाइब ना यदि न हम ताल खाइब किमिति देखु बर्तमान बैगण क्यारे पानी दिखाई बैगण क्यारे बर्तमान देखु पानी दिखाई हाँ बर्तमान देखो बर्तमान चाष न चाष हुए सबकि रेट ठीक रही चाष आमदानी कमीगला ताले आमदानी कमीगले रेट राटर बजार रेट बढ़ो सबकि बढ़ो जिनस दरदाम बढ़ो जो चाष प्रचुर परिमाण हम ताले रेट कम बर्तमान टाइम रे देखु केते रेट होरिवार मान ना खसु नहीं कमीबार सब 60 70 80 परिवार
ପରିବା ରେଟ୍। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯଦି ତା'ର 5ଟି ପରିବାର 5ଟି କୁଟୁମ୍ବ, ସେ କେତେ ବସିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପିଛରେ। ଜମି ଅଛି, ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଲେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ଜମି ପଡ଼ିଆ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭାଗ ବଖରା ଦେଇ କରାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଭାଗ ବଖରା ଦେଇ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଭାଗ ବଖରା ଦେଇ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଗ ବଖରା ଦେଇ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ମୋର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ କି ଚାଷ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ? ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ମୋର ଏଇପଟେ ବୁଲନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିବା କଥା। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଇଆଡ଼କୁ ଚାଷ ନ କଲେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଚାଷ ହେଉଛି ମୂଳଧନ, ଜାଣିଲ। ଆଉ ଚାଷ କଲେ ମୂଳା ଆଟିଟା 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ଏখানে 10 ଟଙ୍କାରେ 3 ଆଟି 4 ଆଟି ମୂଳା ମିଳିପାରୁଛି। ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଜାଣିଲ ବାବୁ। ଆମେ ଚାଷ ନ କଲେ କିଛି ଖାଇପାରିବାନି। ଖାଲି ବେପାର କରିବା, ଚାକିରି କରିବା। ଜମି ଯାହାର ଅଛି ବାବୁ ଚାଷ କର, ଫଳ ନଗା କରିକି ଖାଅ, ଜାଣିଲ। ମୁଁ ମକା ଏତିକ ନଗେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ ମକା ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୋବି ହେଇ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଠେ କାନ୍ତର କୋବି ନଗେଇଛି, କୋବି 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଜାଣିଲ। ଏଇଖିଣି ଗୋଟା ଗୋଟା କୋବି, ଯେଉଁ କୋବି ଆମେ 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ବିକ, ସେ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୂଳା ଆଟି 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କାରେ 3 ଆଟି 2 ଆଟି ମିଳିପାରୁଛି। ସୁବିଧାରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚାଷ ହେବାରୁ। ଚାଷ ନ ହେଇଥିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଷ କରିଛି ମାନିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ନେଇକି ଯୋଗଉଛି, ମୂଳା ଯୋଗଉଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ହେଲେ ବି ଯୋଗେଇବି, ଟମାଟର ହେଇଗଲେ 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯୋଗେଇବି, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖାଇବେ, ଜାଣିଲ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାଷ ନ କରିବେ, ସବୁ କହିବେ ଚାକିରି କରିମୁ, ଇଏ କରିମୁ, ସେ କରିମୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିମୁ। ବ୍ୟବସାୟ করে ଫେରେ ଖାଇବ କ'ଣ? ଆସିବ କୋଉଠୁ? ରହିଲି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇର ତାର ଆତ୍ମାର କଥା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ହଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। 4ଟା ରାତିରୁ ଆଉଛି, ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଫେରେ 5ଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଭାଇର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟାସପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ଶାଗ, ମୂଳ, ବାଇଗଣ ଯାହା ହେଉଛି ନେଇକି ଯୋଗଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ। ଭାଇର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ। ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇଟି ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।